हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इडियन टेक यूट्यूब चैनल। मु सीमांचल तुम समस्त को स्वागत जनाऊँगी आज ये फ्रेश वीडियो टॉपिक को। तेज आज फ्रेश वीडियो टॉपिक टी आमे पॉलिटिकल साइंस इलेक्टिव सब्जेक्ट रो स्वतंत्रता पाठर एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर एवं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर विषय आलोचना करने को जाऊे। तेज वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत पूरा देख, वीडियो को लाइक कर, डाउट एवं निजर सजेशन को कमेंट कर जनाओ। यही भिडियोटी को अन्य सांग सहित शेयर कर। तो स्वतंत्रता संपर्क में अन्य गोटे कॉन्सेप्ट वीडियो मु पूर्वर कर सारी जहाँ मोर चैनल वीडियो लिस्ट अच्छी से तुम्हें मैंने जाई देखिपर। तो चलो आज वीडियो टॉपिक स्वतंत्रता पाठर एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर प्रथम आरंभ करवा। तेरे आज प्रथम प्रश्नटी हूँ केउं शब्द लाइबर रु स्वतंत्रता शब्दटी आसीअछि। केउं शब्द लाइबर रु स्वतंत्रता शब्दटी आसीअछि। पिला माने स्वतंत्रता को इंग्राजी रे लिबर्टी बोली कहा जाए। आउ एही लाइबर शब्द रु लिबर्टी हेइ अछि। तेणुकर प्रथम प्रश्नटी होछि केउं शब्द लाइबर रु स्वतंत्रता शब्दटी आसीछि, माने लाइबर शब्दटा की प्रकार शब्द। तेबे ऑप्शन गुडी कहला क लाटिन, ख फरासी, ग इंग्रेजी, घ इटालियो। तेबे यार उत्तर होछि ऑप्शन क लाटिन। लाइबर होछि गोटे लाटिन शब्द एवं एई लाइबर शब्द रु लिबर्टी बा ओडिया रे स्वतंत्रता शब्दटी आसीअछि। प्रश्न 2 रे भोट देबा केउं प्रकार अधिकार। भोट देबा केउं प्रकार अधिकार। तेबे ऑप्शन गुडी कहला क सामाजिक, ख अर्थनैतिक, ग राजनैतिक, घ मानविक। तेबे यार उत्तर होछि ऑप्शन ग राजनैतिक। ऑप्शन ग राजनैतिक। भोट देबा एक राजनैतिक अधिकार अटे। प्रश्न 3 रे राष्ट्रीय शासन प्रक्रिया रे अंशग्रहण करिबा केउं प्रकार स्वतंत्रता। राष्ट्रीय शासन प्रक्रिया रे अंशग्रहण करिबा केउं प्रकार स्वतंत्रता। तेबे ऑप्शन गुडी कहला सामाजिक, व्यक्तिगत, अर्थनैतिक, राजनैतिक। तेबे यार उत्तर होछि ऑप्शन घ राजनैतिक। राष्ट्रीय माने राज्यर बा देशर शासन प्रक्रिया जदि आम अंशग्रहण करने को चाहूचे, सरकार संबंध में जानवा चाहूचे, सरकार सपक्ष विपक्ष किसी मत देवा चाहूचे, तेबे यही जो अधिकारटी बा जो स्वतंत्रताटी आमको दि जाए हूँ राजनैतिक स्वतंत्रता। प्रश्न 8 रे विवाह करने केउं प्रकार अधिकार। ऑप्शन गुडी कहला क राजनैतिक, ख अर्थनैतिक, ग सामाजिक, घ नैतिक। तेबे यार उत्तर होछि ऑप्शन ग सामाजिक। विवाह करने एक सामाजिक अधिकार अटे। प्रश्न 9 रे केउं मसीहारे फ्रांस रो जातीय परिषद मानविक अधिकार घोषणा करथिला। केउं मसीहारे फ्रांस रो जातीय परिषद मानविक अधिकार घोषणा करथिला। माने मानव मानकर मध्य गोटे अधिकार अच्छी जहाँ को ह्यूमन राइट बोली कहा जाए एवं यही अधिकार क्षुण्ण हेले ता विरुद्ध रे आमे बा ता सपक्ष रे किछि दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय पारिबो, जहाँकि मानविक अधिकार बोली ताकू कहा जाए। तो फ्रांस रे जातीय परिषद मानविक अधिकार केबे घोषणा करथिले। ऑप्शन गुडी कहला 1757, 1789, 1857, 1947। तेबे यार उत्तर होछि ऑप्शन ख 1789। 1789 मसीह फ्रांस रो जातीय परिषद मानविक अधिकार घोषणा करिथिला। परवर्ती प्रश्न रे मानविक अधिकार घोषणा पत्र केउं तारीख रे मिलित जातिसंघर साधारण परिषद रे अनुमोदित होइथिला। मानविक अधिकार घोषणा पत्र केउं तारीख रे मिलित जातिसंघर साधारण परिषद रे अनुमोदित होइथिला। यह गोटे इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने। तो ऑप्शन गुडी कहला ऑप्शन क 1945 मसीहा डिसेम्बर 10 तारीख, ऑप्शन ख 1947 मसीहा डिसेम्बर 10 तारीख, ऑप्शन घ 1948 डिसेम्बर 10 तारीख, ऑप्शन घ 1950 मसीहा डिसेम्बर 10 तारीख। तेबे यार उत्तर होछि आमर ऑप्शन ग 1948 मसीहा डिसेम्बर 10 तारीख। तेणुक डिसेम्बर 10 तारीख को प्रतिवर्ष मानविक अधिकार दिवस रूपे पालन करा जाए। तापर प्रश्न नंबर 11 रे केउं दिवस को मानविक अधिकार दिवस रूपे पालन करा जाए। वर्तमान पूर्व आम आलोचना कले जे केउं दिवस को मानविक अधिकार दिवस रूपे पालन करा जाए। ऑप्शन गुडी कहला जनवरी 26, अगस्त 15, सेप्टेम्बर 5, डिसेम्बर 10। तेबे यार उत्तर होछि ऑप्शन घ डिसेम्बर 10। कारण आम पूर्व पढ़िले जे मिलित जातिसंघर साधारण परिषद 1948 मसीहा डिसेम्बर 10 तारीख में आमर मानविक अधिकार घोषणा पत्र
को अनुमोदन करथिला आउ सेही दिनटी को ही मानविक अधिकार दिवस रूपे प्रति वर्ष पालन करा जाई आसुची। तेबे मानविक अधिकार दिवस के पालन करा जाए डिसेम्बर 10 तारिख रे। परवर्ती क्वेश्चन रे समाजर प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधा सुजोग प्रदान करिबा केउं प्रकार न्याय। समाजर प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधा सुजोग प्रदान करिबा केउं प्रकार न्याय। तेबे ऑप्शन गुडी कहला क सामाजिक, ख अर्थनैतिक, ग राजनैतिक, घ बंटनात्मक। तेबे एहार उत्तर होची ऑप्शन क सामाजिक। समाज रे प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधा सुजोग प्रदान करिबा होची एक सामाजिक न्याय। प्रश्न 13 रे राष्ट्र रे जातीय संपदर सुषम बंटन को केउं प्रकार न्याय कुहा जाए। जातीय संपदर संपत्ति जो आम जातीय संपत्ति रही तार समस्त को समान मिलिबो एटा की प्रकार न्याय। तेबे ऑप्शन गुडी कहला क सामाजिक, ख अर्थनैतिक, ग राजनैतिक, घ बंटनात्मक। तेबे यार उत्तर होची ऑप्शन ख अर्थनैतिक। राष्ट्र जातीय संपदर सुषम बंटन को अर्थनैतिक न्याय कुहा जाए। परवर्ती प्रश्न रे आईन आगरे समस्ते समान केउं न्यायर एक प्रधान विभव। आईन आगरे समस्ते समान यह केउं न्याय अटे। तेबे ऑप्शन गुडी कहला क सामाजिक, ख अर्थनैतिक, ग राजनैतिक, घ बंटनात्मक। तेबे यार उत्तर होची ऑप्शन ग राजनीतिक। आईन आगरे समस्ते समान यह राजनैतिक न्यायर एक विभव बा संपद अटे। प्रश्न 15 रे धर्मनिरपेक्षतावाद शब्दटी को किए प्रथमे व्यवहार करथिले। धर्मनिरपेक्षतावाद शब्दटी को किए प्रथमे व्यवहार करथिले। ऑप्शन गुडी कहला क प्लाटो, ख जॉन लॉक, ग हॉलियक, घ रूसो। तेबे यार उत्तर होची ऑप्शन ग हॉलियक। हॉलियक प्रथमे धर्मनिरपेक्ष शब्दटी को व्यवहार करथिले। प्रश्न 16 रे भारत संविधानर प्रस्तावना रे धर्मनिरपेक्ष शब्दटी को केउं संविधान संशोधन द्वारा संयोग करा जायछि। भारत संविधानर प्रस्तावना रे धर्मनिरपेक्ष शब्दटी को केउं संविधान संशोधन द्वारा संयोग करा जायछि। तेबे ऑप्शन गुडी कहला क 40तम, ख 42तम, ग 44तम, घ 52तम। तेबे यार उत्तर होची ऑप्शन ख 42तम। जेतेबेले 42तम संविधान संशोधन करागला भारत रे सेतेबेले ए धर्मनिरपेक्ष शब्दटी को आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रिएम्बुल बा प्रस्तावना रही सेठारे स्थान दियागला। आज होची नवेम्बर 26 तारिख आमर संविधान दिवस, भारत संविधान दिवस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। प्रश्न 17 रे भारत रे कौनसी निर्दिष्ट राष्ट्रीय धर्म नथिबारु भारत एक केउं प्रकार राष्ट्र। भारत रे एक कौनसी निर्दिष्ट राष्ट्रीय धर्म नथिबारु भारत एक केउं प्रकार राष्ट्र। ऑप्शन गुडी कहला साधारणतंत्र राष्ट्र, सार्वभौम राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, समाजवादी राष्ट्र। तेबे यार उत्तर होची ऑप्शन ग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्षर अर्थ होची कौनसी गोटे राष्ट्र कौनसी धर्म को निजर धर्म बोली कहि परिबो नाही एवं सही राष्ट्र रे जे कौनसी धर्मर व्यक्ति बसवास करि परिबे, निजर धर्म अनुष्ठान को प्रतिष्ठा करि परिबे, निज धर्म को मध्य प्रचार करि परिबे। आ भारत होची गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आउ यही धर्मनिरपेक्ष शब्दटी भारत संविधान 42तम संशोधन जितेबाला है सेतेबेले स्थान को दिया। प्रश्न नंबर 18 रे भारत संविधान केउं धारा रे नागरिक माननकु धर्मीय स्वाधीनता अधिकार प्रदान करा जायछि। माने जणे भारतर नागरिक जे कोनोसी धर्म को ग्रहण करि परिबो। एई स्वाधीनता केउं धारा रे दिया जायछि। तेबे ऑप्शन गुडी कहला क 14 रु 18, ख 19 रु 22, ग 23 रु 24, घ 25 रु 28। तेबे यार उत्तर होची ऑप्शन घ 25 रु 28। भारत संविधान 25 रु 28 धारा रे नागरिक माननकु धर्मीय स्वाधीनता अधिकार प्रदान करा जायछि। प्रश्न 19 रे निम्नोक्त मध्यरु केउंटी धर्मनिरपेक्षतार वैशिष्ट्य नुहे माने गुण नुहे। ते ऑप्शन गुडी कहला क नागरिक मानकर धर्मीय स्वाधीनता अधिकार प्रदान करिबा, धर्म को आधार करी नागरिक मानक मध्यरे वैषम्यर अनुपस्थित सृष्टि करिबा, राष्ट्र एक निर्दिष्ट धर्मर पृष्ठपोषकता करिबा, घ धार्मिक अनुष्ठान गुडी को सरकारी साहाय्य करिबा। तबे आमे प्रश्न रे देखिथिले जे धर्मनिरपेक्षतार वैशिष्ट्य नुहे बोले बा गुटे गुटे गुण नुहे। धर्मनिरपेक्षतार अर्थ होची कौनसी धर्म को श्रेष्ठ बोली न कहिबा बा कौनसी धर्म को प्रचार न करिबा। जे कौनसी नागरिक चाहिले से देशर
ଯେକୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ, ପ୍ରସାର କରିପାରିବ। ଆକୁ ହିଁ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାର ଗୁଣ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି, ତେଣୁକରି ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଗ। କ'ଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିବା। ମାନେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏ କହିବ, ଯେଉଁ ଦେଶ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ ବୋଲି କହିବ, ସେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ କହିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବାସ କରୁଥିବା ସେହି ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ନାଗରିକମାନେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20ରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବିକାଶର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନମୁନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବିକାଶର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନମୁନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି? ତେବେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ ସମାଜବାଦୀ, ଖ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ, ଗ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ, ଘ ସହନୀୟ। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବିକାଶର ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ନମୁନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 21ରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ବିକାଶର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନମୁନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ ସମାଜବାଦୀ, ଖ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ, ଗ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ, ଘ ସହନୀୟ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମାଜବାଦୀ, ଅପସନ୍ କ ସମାଜବାଦୀ। ସୋଭିଏତ ରୁଷ ବିକାଶର ସମାଜବାଦୀ ନମୁନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଠର MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ର ଅନୁପସ୍ଥିତି। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅନୁପସ୍ଥିତି। ମାନେ ଆମକୁ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ଯଦି କେହି ଅଟକେ ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯଦି କେହି ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅନୁପସ୍ଥିତ। ପ୍ରଶ୍ନ 2ରେ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଲାଇବରରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପଦଟି ଆନିତ ହୋଇଛି। ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଲାଇବରରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଶବ୍ଦଟି ଆନିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବା ଲିବର୍ଟି। ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଲାଇବରରୁ ଲିବର୍ଟି ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପଦଟି ଆନିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 3 ଡ୍ୟାସ୍ ବିନା ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଉପଭୋଗ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମାନତା ବିନା ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଉପଭୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତେବେ ସେହି ଦେଶର ବା ଆମ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ 4ରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ସମାନତା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ସମାନତା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ପ୍ରଶ୍ନ 5ରେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ଅର୍ଥ ଡ୍ୟାସ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ଅର୍ଥ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯାଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂଘ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିଆଗଲା, କେହି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 6ରେ ଡ୍ୟାସ୍ର ଅର୍ଥ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ନୁହେଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମାନତାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 7ରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ବିନା ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ବିନା ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ 8ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପଦର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ହିଁ ଡ୍ୟାସ୍ ନ୍ୟାୟ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପଦର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ହିଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ। ପ୍ରଶ୍ନ 9ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାପାରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାପାରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ପ୍ରଶ୍ନ 10ରେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଧିକାର। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର। ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର, ମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ଭାଗ ନେବା। ପ୍ରଶ୍ନ 11ରେ ଦରିଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦରିଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏକ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12ରେ ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଧିକାର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୈତିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ପ୍ରଶ୍ନ 13ରେ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରସ୍ପର ଡ୍ୟାସ୍। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପରିପୂରକ। ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଜଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଜଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ 15ରେ ଅଧିକାର ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16ରେ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଫରାସୀ ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ମାନବିକ ଅଧିକାରର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1789। 1789 ମସିହାରେ ଫରାସୀ ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 17ରେ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଘୋଷଣାପତ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ତାରିଖରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1948 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ। ମାନବିକ ଅଧିକାର ଘୋଷଣାପତ୍ର 1948 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 18ରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦିନକୁ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖକୁ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 19ରେ ବିବାହ ହେବା ଅଧିକାର ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଧିକାର, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ସାମାଜିକ ଅଧିକାର। ପ୍ରଶ୍ନ 20ରେ ମତଦାନର ଅଧିକାର ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଧିକାର ଅଟେ, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମତଦାନର ଅଧିକାର ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ 21ରେ ସଦା ଜାଗୃତି ଡ୍ୟାସ୍ର ରକ୍ଷା କବଚ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ସଦା ଜାଗୃତି ଡ୍ୟାସ୍ର ରକ୍ଷା କବଚ, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଦା ଜାଗୃତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ରକ୍ଷା କବଚ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସରକାରର ଗଠନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସରକାର ଗଠନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ପ୍ରଶ୍ନ 23 ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ମତରେ ସାର୍ବଭୌମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିଁ ଆଇନ, ସାର୍ବଭୌମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିଁ ଆଇନ, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟିନ୍। ଅଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କ ମତରେ ସାର୍ବଭୌମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିଁ ଆଇନ। ପ୍ରଶ୍ନ 24ରେ ଅସ୍ତିବାଚକ ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନୁପସ୍ଥିତି, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଅସ୍ତିବାଚକ ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ମାନେ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯାଇଛି ତାହେଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅସ୍ତିବାଚକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଗୁଣ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ 25ରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବିନା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପଭୋଗ କରେ ନାହିଁ, ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଡ୍ୟାସ୍ ବିନା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପଭୋଗ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମ୍ୟତ୍ୱ। ସାର୍ବଭୌମ୍ୟତ୍ୱ ବିନା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଉପଭୋଗ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 26ରେ ଭାରତ ତା'ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଧାର କରିଛି, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତ ତା'ର ବିକାଶ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଧାର କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 27ରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବିକାଶର ଡ୍ୟାସ୍ ନମୁନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବିକାଶର ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ନମୁନା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 28ରେ USSR ବିକାଶର ଡ୍ୟାସ୍ ନମୁନା ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାମ୍ୟବାଦୀ। USSR ବିକାଶର ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ସୋଭିଏତ ରୁଷ ବିକାଶର ସାମ୍ୟବାଦୀ ନମୁନା ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 29ରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ନୀତି ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବା ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା, ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିକାଶ କରିବା। ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ବିକାଶ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 30ରେ ଡ୍ୟାସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧର୍ମ ନଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧର୍ମ ନଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 31ରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷବାଦ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଡ୍ୟାସ୍ରୁ ଆସିଅଛି, ତେବେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷବାଦକୁ ଇଂରାଜୀରେ ସେକୁଲାରିଜମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସେକୁଲାରିଜମ୍ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ସିକ୍ୟୁଲମ୍ରୁ ଆସିଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 32ରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷବାଦ ବା ସେକୁଲାରିଜମ୍ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ହଲିଅକ୍। ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାବାଦ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମେ ହଲିଅକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 33ରେ ଡ୍ୟାସ୍ ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାବାଦ ଶବ୍ଦକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେ 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ବା ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଡ୍ୟାସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ ବା ଗୁଣ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ 35ରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ବିଲୋପ କରି ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଡ୍ୟାସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ବିଲୋପ କରିବା
माने धर्मवाद को विलोप करी जातीय संहति सृष्टि करिया समस्त एकाठी रहिबा यह केउं राष्ट्रर लक्ष्य अटे तेबे यार उत्तर होछि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रर लक्ष्य अटे। बर्तमान आम आलोचना करथुले स्वतंत्रता बा लिबर्टी पाठर फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर विषय रे बर्तमान आलोचना करबा को जाउछे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जहार उत्तर आमको दुईटी वाक्य रे देबाकू हेबो एवं मूल्य रहिबो 2 मार्क। तेबे प्रथम प्रश्नटी होछि नास्तिवाचक स्वतंत्रता कौन माने नेगेटिव लिबर्टी कौन। नास्तिवाचक अर्थ रे स्वतंत्रतार अर्थ होछि नियंत्रणर अनुपस्थित एही चिंताधारा अनुसार व्यक्तिर कार्यकलाप रे राष्ट्र आदौ हस्तक्षेप न करबा उचित माने जदि स्वतंत्रता दियागला स्वाधीनता दियागला ताहले नागरिक माने जहाँ भी करि परिबे किंतु ताकू केही अटकै परिबो नाही यह असीम स्वाधीनता बोली जहाँ को कहा जाए। प्रश्न 2 रे आस्तिवाचक स्वतंत्रता कौन जोड़ा को पॉजिटिव लिबर्टी बोली कहा जाए तेबे यार अर्थ होछि आस्तिवाचक अर्थ रे स्वतंत्रतार अर्थ नियंत्रण अनुपस्थित नुहे माने नियंत्रण सेठे रहिबो स्वतंत्रता दिया जिवो एवं नियंत्रण मध्य रहिबो बरं स्वतंत्रतार अर्थ होछि समस्त प्रकार नियंत्रणर अनुपस्थिति नुहे बरं अनुचित और अविवेकी नियंत्रण स्थान रे उचित और विचारवंत नियंत्रण जारी करिबा हमको व्यवसाय करिबार स्वतंत्रता मिलिछि ता बोलिकरी आमे निशा बा जे कोनोसी अल्कोहल व्यवसाय करि परिबा नाही। तापरे प्रश्न 3 रे राजनैतिक स्वतंत्रता कौन तेबे यार उत्तर होला जो स्वतंत्रता बल रे जने नागरिक निजको राष्ट्रर शासन परिचालना क्षेत्र में सामिल करिथाए ताको राजनैतिक स्वतंत्रता कहा जाए। गणतांत्रिक राष्ट्र रे नागरिक माने ए स्वतंत्रता उपभोग करिथांती। प्रश्न 4 रे अर्थनैतिक स्वतंत्रता कौन यार उत्तर होला जे जने व्यक्ति तार दैनंदिन जीवन निर्वाह पई बंचिबा पई आवश्यक अर्थ उपार्जन करिवार अधिकार को अर्थनैतिक स्वतंत्रता कहा जाए। कार्य करिवार अधिकार वृत्तिगत अधिकार मजूरी पाइबार अधिकार आदि स्वतंत्रता अधिकार अर्थनैतिक अधिकार अंतर्भुक्त अटे। तेज ये थिला वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर स्वतंत्रता बा लिबर्टी पाठर। बर्तमान आम आलोचना कले स्वतंत्रता बा लिबर्टी पाठर एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर आशा करे तुम मानू ये भिडियोटी तुम मान परीक्षा उपयोगी हो पार। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू टू